हेलो गाइस, देखिए ये लड़का बांग्लादेश का है और ये विमान बनाया हुआ है। বিমান উড্ডয়ন করবে সেই প্রস্তুতি কিন্তু রেডি। এই যে স্টার্ট হয়ে গেল। এই যে বিমান কিন্তু এই যে भाई একদম फ्लाई करने लगा है। देखो আকাশে উঠছে। আসলে আমি देखने में ऐसा लगता है कि सचमुच का प्लेन ऊपर से जा रहा है। সেই বিমান কিন্তু আকাশে উঠছে। আপনারা দেখছেন এখানে কিন্তু ওই যে দর্শক দেখতেছেন এবং এই যে বিমান কিন্তু আবার কাছাকাছি চলে আসছে। এই যে ये देख लो भाई कितना अच्छा लग रहा है प्लेन। देखो भाई जैसा लग रहा है सचमुच का प्लेन जा रहा है। বিমানে এখানে কিন্তু আবার নামবে। আসলে এখানে কিন্তু এই যে দেখুন, আপনারা যদি আপনাদের দর্শকদেরকে দেখাই, এখানে কিন্তু প্রচুর দর্শক যে আকাশে বিমান উঠতেছে। এই যে